Hello dear students, hope you all are fine. आज आम अष्टम श्रेणी बीजगणित बईर सेकेंड चैप्टर पढ़ा जाऊँचे। चैप्टर ना है परिमेय संख्या जहाँ कहते रेशनल नंबर। कौन पढ़िया परिमेय संख्या। रेशनल नंबर्स ओके जेम पढ़े परिमेय संख्या जहाँ इंग्लिश में कहती रेशनल नंबर्स। ताले ये परिमेय संख्या कौन आम पूर्व क्लास रे अनेक संख्या विषय पढ़ीचे टी मन पका जमी आम पढ़ीचे कौन कौन पढ़ीचे गोटे लिस्ट कर। एक रे गणन संख्या पढ़ीचे, जहाँ को सांकेतिक भाषा रे एन बोली जाए। दुई रे कौन पढ़ीचे संप्रसारित स्वाभाविक संख्या। ये गणन संख्या को आउ कहती स्वाभाविक संख्या, या कहती स्वाभाविक संख्या। ताको इंग्लिश रे कहती नेचुरल नंबर। ओके दुई रे आम पढ़ी थे संप्रसारित स्वाभाविक संख्या। एटा पूर्व पाठ केवल आलोचना करुच्ची। संप्रसारित स्वाभाविक संख्या बताकू शॉर्ट रे इंग्लिश रे कहती एक्सटेंडेड नेचुरल नंबर्स। ओके एक्सटेंडेड नेचुरल नंबर्स एटा कहती नेचुरल नंबर्स, एटा कहती एक्सटेंडेड नेचुरल नंबर्स। गणन संख्या संप्रसारित स्वाभाविक संख्या या सांकेतिक भाषा रे एन स्टार बोली कह जाए। ताकू एन स्टार बोली कह जाए। ताकू आउ गोटे नामकरण कह जाए होल नंबर सेट बोली कह जाए। या होल नंबर कह जाए। ओके बा सामग्रिक संख्या सेट या कौन कहते हैं सामग्रिक संख्या। जहाँ भी हो दी प्रकार संख्या में जानी। तापर तीन रे जानी पूर्ण संख्या। तीन कौन जाने पूर्ण संख्या जहाँ को आम इंग्लिश रे कहू आम सप्तम श्रेणी को भल भाव पढ़ीचे इंग्लिश रे कहू इंटीजर्स। यार सांकेतिक भाषा है कौन जेड। सांकेतिक भाषा रे जेड सेट बोली कह जाए। आम आज नुआ पढ़िया चारि रे कौन परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ताको इंग्लिश रे कह जाए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स ताको सांकेतिक भाषा है तार क्यू। तार सांकेतिक भाषा है क्यू। पिला माने तुम्हें ये जो चारिटा प्रकार गणन संख्या संप्रसारित स्वाभाविक संख्या पूर्ण संख्या परिमेय संख्या एन सेट एन स्टार सेट जेड सेट
क्यू सेट ये विषय तुम्हें टिके मन रखीच ना रखिन तेणु या टिके खाली मु पुनरावृत्ति कर दूची फास्ट जोटा एन सेट माने गणन संख्या जोटा एन सेट रे किए रहती भाई गणन संख्या आम क्या कहे ना जो संख्या गुड़िक आम गणी था कौन ना एन सेट है 1 2 3 4 5 ये या कहुए गणन संख्या आम गुड़ा गणी था मनकर तुम कहला केतरा पिला गण तुम कौटू गणिया स्टार्ट कर 1 2 3 4 रु कि तुम पाखे केतुटा काचबाटी अच्छी तुम केमी गणुच 1 2 3 4 करी सेमितिका यहाँ से गणन संख्या एन सेट बोली कहुए यहाँ तुम जान एन स्टार किस गला जोटा होल नंबर संप्रसात स्वाभाविक संख्या आम पढ़ले से किस गला ना आपको आम सामग्रिक संख्या बोली आ गोटे ना देते तेणु आम गणन गोटे अधा रही जाऊला समग्र गणना को कम्प्लीट कर सीटा हूँ शून्यटा डाकुना रही जाऊला तेणु से शून्यटा को इनक्लूड करदे आधे सी होगला एन स्टार सेट बा सामग्रिक संख्या बा ताको कहते होल नंबर बा संप्रसात स्वाभाविक संख्या बा ताको एन स्टार दि जाए तेणु से ये जहाँ अच्छे से केवल शून्यटा अधिक आधे रहा 0 0 1 2 3 4 5 ये भाव एन स्टार जोटा 2 नंबर आम पढ़ते तो सामग्रिक संख्या कहले होल नंबर कहले सी होल नंबर 0 1 0 इनक्लूड है माने गणन संख्या सेट्रे आउ 0टा इनक्लूड हो गला पर सीटा होगला होल नंबर नेक्स्ट पढ़िया आम पूर्ण संख्या 3 जो पढ़ते ताकू कहती जेड सेट तो जेड सेट्रे किए रही जो जेड सेट पूर्ण संख्या यहाँ इंटीजर्स जेड सेट्रे किए रहा एन स्टार जी थे सी रे एन स्टार 0 1 2 3 4 5 ये जमी सेमि रही अधिका जिनटा केस ना समस्त ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 ये समस्त ऋणात्मक संख्या इनक्लूड हो अर्थ एन जी रहा सी सब इटी रहा बाद एक्सट्रा रहा 0 से एन स्टार जी रहा सी सब इटी रहा बाद एक्सट्रा रहा ऋणात्मक संख्या बात एमती भी केत लिखती 0 ±1 ±2 ±3 ±4 एमती क्या भी लिखती +1 -1 +2 -2 +3 -3 एमती भी लिखती केत तेणु ये सब आमर पुराणा पाठ ये भूल भाल हो गला कटाकटी वीडियो कला बेले कटिगला हो ताको अवॉइड करदे तेणु आमर आज विषय वस्तु हूँ कौन परिमेय संख्या ताले आम आपको सेट माध्यम जब सूचेया ताले एन सेटा सबसेट ऑफ जेड सेट कहीं बुझीपार एन सेट्र समस्त उपादान जेड सेट्र अच्छी जदि एन सेट्र समस्त उपादान जेड सेट रहा आम जानते कहते सबसेट से जेड सेटा सबसेट ऑफ किस हम क्यू सेट हम हम जोटा पढ़ा जाऊे क्यू सेट कौन आम तेज पढ़ा हो आम आपको आउ गोटे मझे रहीगला एन सेटा सबसेट ऑफ एन स्टार भी हम एन स्टारटा सबसेट ऑफ जेड सेट हम सेटा भी सबसेट ऑफ क्यू सेट हम ताले ये जो एन आपको ग्राफिकल देख भेन डायग्राम सोचेले यहाँ जदि एन सेट है यार भेन डायग्राम एन स्टार यार भेन डायग्राम हम जेड सेट यहाँ हम क्यू सेट अर्थात क्यू सेट समस्त को धारण करुच्ची ताले क्यू सेटा कौन ताले आम एति धारणा पाई आइले जे जेड सेट जी जी रही जेड सेट्रे
जी जीरो होते समस्त जीरो समेत समस्त धनात्मक ऋणात्मक संख्या सहित आउ किसी नुआ संख्या रही नुआ संख्या किए से आम जाचे जोगुड़िक भग्न संख्या आम सप्तम श्रेणी भग्न संख्या विषय प्राय जाचे भग्न संख्या जोगुड़ा को आम पी बाई क्यू फर्माट्रे लिखु क्यू फर्माट्रे लिखु पी बाई क्यू फर्माट्रे लिखु ये पी बाई क्यू फर्माट्रे लिखला बेले ये सब मन रखा पड़ो क्यूटा नॉट इक्वल टू जीरो कारण गोटे संख्या को जीरो द्वारा भाग कर अर्थ निरर्थक माने मान 3 विभक्तक शून्य यह अर्थ निरर्थक तेणु हर रे केबे जीरो रहिबो नहीं तेणु ये पी बाई क्यू फर्माट्रे जी रहती यही लब बाई हर आकार रहती से आम परिमेय संख्यार इनक्लूड करवा तेणु आम डेफिनेशनटा टिके शुणवा ताले परिमेय संख्यार डेफिनेशन जदि पी आउ क्यू दीटा पूर्ण संख्या है बिलोंग्स टू पूर्ण संख्या कौन जेड सेट दीटा पी आउ क्यू दीटा पूर्ण संख्या है पुणी क्यूटा नॉट इक्वल टू जीरो है ताहले पी बाई क्यू बा पी हरण क्यू या कौन कह जाए परिमेय संख्या कह जाए है यार संकेत कौन ना क्यू यार संकेतटा कौन क्यू परिमेय संख्यार संकेतटा है क्यू ताले मु कहया कथा जे कौन गोटे पूर्ण संख्या मन कर 7 गोटे संख्या देगा गोटे पूर्ण संख्या खबर ना नहीं धनात्मक पूर्ण संख्या यहीटा गोटे परिमेय संख्या कि नहीं प्रथम यहाँ गणन संख्या ना नहीं यहाँ गोटे गणन संख्या आम गणन संख्या कौन 1 2 3 4 5 6 7 गणुचे गणन संख्या किंतु यहाँ पूर्ण संख्या ना नहीं धनात्मक समस्त धनात्मक पूर्ण संख्या जाती तेणु यहाँ पूर्ण संख्या गला मुझे कथा ये पूर्ण संख्याटा यहाँ गोटे पुणी परिमेय संख्या हम ना हेनी यहाँ कौन पी बाई क्यू फर्माट रोचे कि आम ये डेफिनेशन कौन पढ़ी पी बाई क्यू फर्माट जी जी ये परिमेय संख्या हम ना ना बर्तमान क्वेश्चन ये परिमेय संख्या हम ताली पी बाई क्यू फर्माट रही तो हम केमी रही आम जेकोसी पूर्ण संख्यार तले 1 हरदे कौन असुविधा होची अरे 1 हरले से संख्या ओके तेणु ये पी बाई क्यू फर्माट रहा तेणु या कहती भी से ये कौन गला हारी परिमेय संख्यार गला हारी देख जीरो जीरोटा परिमेय संख्या हम ना नहीं जीरोटा तो गोटे पूर्ण संख्या आम जाचे परिमेय संख्या हम कि नहीं से एका कथा बाई 1 लिखी हम जीरो को भी लिखी हम 0/2 जीरो को भी 0/-4 लिखी हम जीरो को जेको संख्या रहा तो जीरो तेणु ये पी बाई क्यू फर्माट रहा तेणु जीरोटा भी गोटे परिमेय संख्या एते कथा देखिले आम या संख्या रेखार बुझीगले टे सुविधा हम संख्या रेखार आम जो करूँ आम जो संख्या रेखार बुझू संख्या रेखार किए से रहती केमी रहे संख्या गुड़ाक 0 1 2 3 4 5 6 एमती चलो डाण पट को -1 -2 -3 -4 -5 एमती बाँ पट को चलो संख्या रेखा कला बेले पिला गोटे भूल करती कौन ना जो डिस्टेंसटा सामान से कर पारती ये डिस्टेंस जी रहा ये डिस्टेंस गोटे कमी देते
ना बढ़े देते से भूलटा संख्या रेखा कला बेले कर ना। ये जो संख्या रेखार मु संख्या गुड़िक स्थापन कली एगुड़ा सब कौ प्रकार संख्या एगुड़ा सब हूँ पूर्ण संख्या एगुड़ा सब हूँ पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या गुड़ाक आम जानले ये समस्त पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या कारण समस्त पूर्ण संख्या को बाई वन करके आम कन्वर्ट कर पी बाई क्यू फर्माट या भी बाई वन 3/1 -2/1 -3/1 0/1 0/2 तेणु या समस्त को पी बाई क्यू फर्माट कन्वर्ट कर सब भी पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या। पूर्ण संख्या एतक पूर्ण संख्या को सूची परिमेय संख्या या भीतर जो गैप गुड़ा रोला ये सब गैप गुड़ा को माने ये जो गैप गुड़ा रोला -3 केवल यही जगह सूचौला -2 केवल यही जगह सूचौला 4 केवल यही जगह सूचौला से संख्या रेखार एठू एतक इनक्लूड करूनला कौन पूर्ण संख्यार किंतु परिमेय संख्यार से जगटा को संख्या रेखार इनक्लूड कला ए जगटा को इनक्लूड कला या बीच मान मझे जो जगटा को ताकू भी इनक्लूड कला। संख्या रेखा टी बुझीपार कि आउ थे कहीदे ये संख्या रेखार जो अंक गुड़िक देखा एगुड़ाक सब पूर्ण संख्या 0 समेत समस्त धनात्मक संख्या समस्त ऋणात्मक संख्या एगुड़ाक सब गोटे गोटे पूर्ण संख्या। ये संख्या रेखार गोटे गोटे पॉइंट को माड़ी बस पॉइंट को सब माड़ी बस संख्या रेखाटार टोटाल समग्र जगह को माड़ी बस ना -1 यहाँ संख्या रेखार यही जगटा को माड़ी बस -2 संख्या रेखार ये जगटा को माड़ी बस ये संख्या रेखा तार ये जगटा किंतु ये जो मझिरे जो जगटा को ये पूर्ण संख्या नहीं पारु नथिला ये मझिर जगह गुड़ को सब इनक्लूड करदेला किए से परिमेय संख्या ताकि संख्या रेखाटार सबुतक बिंदु को बिंदु छाड़ नहीं सबुतक बिंदु को इनक्लूड करदेला परिमेय संख्या। संख्या रेखार जहाँ देखुच संख्या रेखार थिबा यही स्थान गुड़ाक तार मझिर स्थान गुड़ाक सब स्थान गुड़ा ये स्थान ये स्थान ये स्थान ये स्थान सब स्थान गुड़ाक आमको परिमेय संख्यार इनक्लूड हो गला। आ गोटे कथा ये क्यू सेटा गोटे असीम सेट यहाँ गोटे असीम सेट कारण यार सीमा ना अनेक परिमेय संख्या संख्या रेखा याड़े सीमाहीन भाव विस्तृत सेपटे भी सेमती सीमाहीन भाव विस्तृत ये गोटे असीम सेट। पिले आम संख्यार धर्म विषय आम पढ़ीचे कौन कौन सब पढ़ीचे संख्यार धर्म कौन कौन से पढ़ीचे समृद्धि नियम पढ़ीचे क्लोजर लॉ तक कहती क्रम विनिमय नियम पढ़ीचे क्रम विनिमय बुझीपार तो क्रम विनिमय हम कम्यूटेटिव तीन पढ़ीचे सहयोगी नियम सहयोगी नियमटा को एसोसिएटिव एसोसिएटिव लॉ एमती आम तीन टा लॉ पढ़ीचे तापर अभेद नियम पढ़ीचे विलोमी नियम पढ़ीचे बंटन नियम पढ़ीचे अभेद नियम विलोमी नियम एगुड़ा पूर्व क्लास रे पढ़ीचे रिक्याप जस्ट बंटन नियम अभेद नियम माने इंग्लिश रे कहते आइडेंटिटी इनवर्स आइडेंटिटी आइडेंटिटी लॉ विलोमी माने इनवर्स लॉ
बंटन नियम होला डिस्ट्रीब्यूटिव। एवढा हम पढ़ी पूर्व क्लास रे समृद्धि नियम क्रम विनिमय नियम नियमटा लिखिनी सहयोगी नियम अभेद नियम विलोमी नियम बंटन नियम क्लोजर लॉ कम्यूटेटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ आइडेंटिटी लॉ इनवर्स लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तेणु आम आज सबुतिरे पढ़ा माने कौ संख्यार पढ़िया स्वाभाविक संख्यार धर्म विषय सब तक 6टा जगह पढ़िया पूर्ण संख्यार देखी संप्रसारित स्वाभाविक संख्यार भी 6टा जगह नियम पालन कर देखिया पूर्ण संख्यार 6टा जगह नियम पालन कर देखिया पुणी परिमेय संख्यार भी 6टा जगह नियम पालन कर देखा। तो आम टॉपिक हूँ आज परिमेय संख्यार ये 6टा जगह नियम पालन करुच्ची केमी कौन देखा कथा किंतु आमको सप्तम श्रेणी पाठ को किसी पूर्व को सब भित्ति करके नुआ पाठ तैयारी होची। तेणु सप्तम श्रेणी आम जोटा सब पढ़ीचे स्वाभाविक संख्या बा गणना संख्या माने एन सेट रे गणना संख्या रे एन स्टार रे संप्रसारित स्वाभाविक संख्या रे जेड सेट रे माने पूर्ण संख्या रे आ नुआ तो आज पढ़िया क्यू सेट रे ये 4टा जाक सेट रे ये 6टा जाक नियम ये 6टा जाक नियम पालन करछि नहीं देखिया। तेणु फास्ट नियम पढ़िया आमर कौन समृद्धि नियम क्लोजर लॉ। ये क्लोजर लॉटा कौन आम जानी तुम सप्तम श्रेणी भी मोर वीडियो देखिपर से भल भाव बुझे समृद्धि नियम कौन समृद्धि नियम है ऑपरेशन पूर्व जो संख्या नहीं थी ऑपरेशन पर जदि सही संख्या नु तो सही सेट्र संख्याटा है माने पूर्ण संख्या नहीं थो ऑपरेशन कर से पूर्ण संख्या हे ताहले सेटा समृद्धि नियम पालन करुच्ची। परिमेय संख्या नेल ऑपरेशन कल से परिमेय संख्या है तेज से कह परिमेय संख्यार समृद्धि नियम पालन कला ताने ऑपरेशन ये कौन ऑपरेशन 4 प्रकार गोटे है मिश्रण गोटे है फेड़ाण गोटे है गुणन गोटे है हरण ये 4 प्रकार ऑपरेशन 4टा ऑपरेशन ये ऑपरेशन आमर हम ऑपरेशन करने पूर्व जो नहीं थो जब से है समृद्धि नियम पालन करुच्ची। समृद्धि नियम तुम बही एग्जाम्पल को भल भाव देख तुम्हें स्क्रीन रे देखला भाया बही जो बाक्सटी देती टेबुलटी से तुम बुझीपर स्क्रीन देख सी केमिति करिछि। आम जाना जे आम ये टेबुलटी बनईचे ये प्रक्रिया पर सब लिखीचे जोग क्रिया एरा सब ऑपरेशन प्रक्रिया जोटा कहूँ मतलब ऑपरेशन कहूँ यहाँ जोग क्रिया वियोग गुणन भाग क्रिया एन स्टार जोग क्रिया समृद्धि नियम पालन आम नियम पढ़ुचे कौन समृद्धि नियम जोग क्रिया रे एन माने आग गणन संख्या को आम देखिए जोग क्रिया समृद्धि नियम पालन करे ना नहीं जेकोसी जोड़े गणन संख्या नेले ताकू जोग कले से गोटे गणन संख्या हम जमी 3 रे 5 मिसले 7 तेणुक 7 भी गोटे गणन संख्या 3 5 नहीं मनकर 3 रे 5 मिसला 7 है तेणु ये गोटे गणन संख्या ये गोटे गणन संख्या है भी गोटे गणन संख्या आमर समृद्धि नियम है कौन नहीं गणन संख्या उत्तर आसो गणन संख्या ऑपरेशन ये जोग तेल समृद्धि नियम पालन करे वियोग क्षेत्र में सेमतिका समृद्धि नियम पालन करे कि नहीं देखिए वियोग क्रिया समृद्धि नियम पालन करिवो नाही एन सेट रे कारण वियोग माने 5 रु 3 वियोग कर 2 है 5 गोटे आम एन सेट गणन संख्या 3 गोटे गणन संख्या ये गोटे गणन संख्या है कि 3 रु 5 फेदेले -2 ये गणन संख्या है यहाँ कौ संख्या को पड़ेगा पूर्ण संख्या को पड़ेगा से ये वियोग क्रिया समृद्धि नियम पालन कला नहीं सेमती गुणन क्रिया दबा गोटे 3 गुणन 5 है 15 आम दुटा कौ संख्या नौचे 3 5 ये सब कौ संख्या गणन संख्या 0 नौने कि माइनस संख्या नौने ये सब गणन संख्या नौचे
ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ ଗୁଣିଲେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 15। ତେଣୁକରି ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ନେଇକରି ବି ଗୁଣିଲେ ଉତ୍ତର ଆସିବ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ଏଠି ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କଲା, କିନ୍ତୁ ଭାଗ କ୍ରିୟାରେ କରିବ ନାହିଁ। ମନେକର 15 ହରଣ 3 ହେଇଗଲା 5। ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଏଠି ନେଲେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, ହେଲା ବି ଉତ୍ତର ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। ଅପରେସନ୍ କ'ଣ ନା ହରଣ, ନେଇଥିଲେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, ହେଲା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, ତାହେଲେ ଏଠି ଭାଗ କ୍ରିୟା କଲା। ଏଠି କଲା ଯେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠି ତ କରିବନି ନା, ସେଇ 15କୁ 4ରେ ଧରିଥାନ୍ତେ ହେଇପାରି ନଥାନ୍ତା, 15/4 ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ଭାଗ କ୍ରିୟାରେ ପାଳନ କଲା ନାହିଁ। ତାହେଲେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ କ'ଣ ହେଲା? ଯୋଗ ଆଉ ଗୁଣନ ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି, ବିୟୋଗ ଆଉ ଭାଗରେ ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରୁନାହିଁ। କ୍ଲିଅର? ସେମିତି ଆମେ ଏନ୍ ଷ୍ଟାରରେ କିଏ ସେ ମାନେ 0 ସಮೇତ ସବୁ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ତାହେଲେ ଏଠି ବି ସେଇ ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରିବ। ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ହୋଲ୍ ନମ୍ବର ନିଅ, ତାକୁ ମିଶାଅ, ସେ ବି ହୋଲ୍ ନମ୍ବର ହେବ। ହୋଲ୍ ନମ୍ବର ମାନେ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ନେଇପାରିବା, ଶୂନ ବି ନେଇପାରିବା। 3ରେ 5 ମିଶାଇଦେଲେ 8, ସେ ବି ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତା। 3ରେ 0 ମିଶାଇଲେ 3, 0ରେ 0 ମିଶାଇଲେ 0। ତେଣୁକରି ଏଠି ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରିବ। ବିୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମଟା ଏନ୍ ଷ୍ଟାର ସେଟ୍ରେ ମାନେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ହୋଲ୍ ନମ୍ବରରେ ବିୟୋଗ କ୍ରିୟାରେ ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି ନା କରୁନି, ଏଇଟା ଦେଖିବାର ଅଛି। କରିବ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମାଇନସ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ହେରି। ଆଉ ମାଇନସ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲେ ହେରି ସାନ ସଂଖ୍ୟାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଫେଡ଼ିଲେ, ଏଠି ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସାନ ସଂଖ୍ୟାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଫେଡ଼ିଦେଲେ ମାନେ 3ରୁ 5 ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଏଠି -2 ହେଇଯାଉଛି ନା। ତେଣୁ ଏଇ ମାଇନସ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଗଲା ମାନେ ଏଇଟା ଜେଡ୍ ସେଟ୍କୁ ଯାଉଛି ଏଠି, ତେଣୁ ଏଇ ସେଟ୍ରେ ଆଉ ରହୁନି। ତେଣୁ ଆମର ଅପରେସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଏଇ ସେଟ୍ରେ ରହିଥାନ୍ତା ଯଦି ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ଏଠି ବି କରିବ ନାହିଁ। ଗୁଣନରେ ସେମିତି କରିବ, ହରଣରେ କରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଛିଣ୍ଡିବନି ସେଗୁଡ଼ା ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜେଡ୍ ସେଟ୍କୁ ପଳେଇବ, ଏ ସେଟ୍ କ୍ୟୁ ସେଟ୍କୁ ପଳେଇବ। ଜେଡ୍ ସେଟ୍କୁ ବା କ୍ୟୁ ସେଟ୍କୁ ଯିବ ହେରି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥର ସରିଗଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଡ୍ ସେଟ୍ର ଦେଖିବା ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି ନା କରୁନି। ଜେଡ୍ ସେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? 0 ସಮೇତ ସମସ୍ତ ଧନାତ୍ମକ ଆଉ ସମସ୍ତ ଋଣାତ୍ମକ। ଜେଡ୍ ସେଟ୍ରେ କ'ଣ ରହିବ? 0 ସಮೇତ ସମସ୍ତ ଧନାତ୍ମକ ଆଉ ସମସ୍ତ ଋଣାତ୍ମକ ହେଲା ଜେଡ୍ ସେଟ୍ରେ। ତେଣୁ ଜେଡ୍ ସେଟ୍ରେ ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି କି ନାହିଁ? ଫାଷ୍ଟ ସେଇ ଅପରେସନ୍ ଯୋଗ, ବିୟୋଗ, ଗୁଣନ, ଭାଗ କ୍ରିୟାରେ ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିବ। ଉଦାହରଣ ନେଇଯିବି, ଚେଷ୍ଟା କରିବାର। ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ଜେଡ୍ ସେଟ୍ରୁ ନେବ, -3 + 5 କେତେ ହେଲା? 2। ଇଏ ଦୁଇଟା ନେଇଥିଲେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର? ଜେଡ୍ ସେଟ୍ରୁ। ମାଇନସ୍ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ଲସ୍ ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ ଉତ୍ତର ଆସିଲା ବି ଜେଡ୍ ସେଟ୍ରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା ବି, -3 + -4 କେତେ ହେବ? -7। ନେଲେ ଇଣ୍ଟିଜର୍ସ, ହେଲା ବି ଇଣ୍ଟିଜର୍ସ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଥିଲେ, ଅପରେସନ୍ କଲେ, ହେଲା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ଇଏ ବି ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି ହେଲା। ତେଣୁ ବିୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠି କିନ୍ତୁ କରିବ। କାହିଁକି ଦେଖ, ଉଦାହରଣ ନେଇଯାଅ। ମନେକର -3 ବିୟୋଗ ହେଲା -5, ଅପରେସନ୍ଟା ଏଠି ମାଇନସ୍ କେତେ ହେଲା? -8। ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନେଇକି ତାକୁ ବିୟୋଗ କର, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ମନେକର -3 - 3 କେତେ ହେଲା? 0। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ ହେଲା ବି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ ହେଲା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, 0ଟା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାଉଛି ନା। ତେଣୁ ବିୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ଏଠି ପାଳନ କଲା। ଗୁଣନରେ କରିବ ନା କରିବନି? ଗୁଣନରେ ବି କରିବ। ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା -3 ଗୁଣନ 5 -15 ନେଲେ କ'ଣ? -3 5, ଏଇ ଦୁଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟା? ଜେଡ୍ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ହେଲା ଉତ୍ତର କ'ଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରିବ। ଭାଗ କ୍ରିୟାରେ କିନ୍ତୁ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇ କଥା p/q ଫର୍ମାଟ୍ ରହିଯିବ। ଆଉ -3 ହରଣ 5 ହରିବ କି? -3/5। ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା କି? ଏଇଟା p/q ଫର୍ମାଟ୍ରେ ହେଲା, ମାନେ କ୍ୟୁ ସେଟ୍ର। ତେଣୁକରି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବନି, କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ନିୟମଟା ପାଳନ କରିବ, ନିୟମଟା ହେଇପାରିବନି। ଆଉ କ'ଣ
ଭାଗ କ୍ରିୟାରେ ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟୁ ସେଟ୍କୁ ଆସ। କ୍ୟୁ ସେଟ୍ରେ ଯୋଗ କ୍ରିୟାରେ ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରିବ। କାହିଁକି? ଆମେ এই ଯେଉଁ ଯୋଗ କ୍ରିୟା ନେଇଛି ଏମିତି ବି ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା, ମାନେ ସାଧାରଣିଆ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ -3 + 5 -4 + 3 ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା ନେଇପାରିବା। ଇଏ ସଂଖ୍ୟା ବି ନେଇପାରିବା p/q ଫର୍ମାଟ୍ର। ମନେକର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଛି 3/8, ଇଏ ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ତାକୁ ମିଶିବା -5/7ରେ। ଉତ୍ତର ଲସ୍ ଆଉଟ୍ ନେଇକି ଉତ୍ତର ମିଶେଇଲେ ହେବ -19/56। ଯେତେ ବି ହଉ, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ, ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ, ଅପରେସନ୍ ହେଲା କ'ଣ ଏଠି ଯୋଗ। ଆମର ଏଠି ଯୋଗରେ ପଡ଼ୁଛି, ଅପରେସନ୍ ଯୋଗ ହେଲା ପରେ ବି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। p/q ଫର୍ମାଟ୍ରେ ରହିଲା, ମାଇନସ୍ ବି ରହୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରିବ। ତେଣୁ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ବି ନେଇ ଦେଖିପାରିବ। ବିୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତି ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରିବ ନା କରିବନି? ବିୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରିବ, ଏଠି ବି କରିବ। ସେମିତି ଯେକୌଣସି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନେଇକି ତାକୁ ଫେଡ଼ି ପାରିବ। ମନେକର -5/7 ବିୟୋଗ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା 2/3, ତାକୁ ଲସ୍ ଆଉଟ୍ ନେଇକରି ବିୟୋଗ କଲେ ହେବ -29/21, -29/21। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ, ଅପରେସନ୍ କଲେ ବିୟୋଗ, ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିଲା? ସେଇ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠି ବି ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରିବ। ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରିବ ନା କରିବନି? ଏଠି ବି କରିବ। ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନେଉନ, -2/3 ଅପରେସନ୍ ଗୁଣନ କରିବା, ମନେକର 4/5 କେତେ ହେବ? -8/15 ହେଲା ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଇଏ ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରିବ। ତ ନେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ଉତ୍ତର ଆସିଲେ ବି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ଅପରେସନ୍ ଏଠି କ'ଣ ନା ଗୁଣନ। এই ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କଲା କିଏ? ସେ କ୍ୟୁ ସେଟ୍, ମାନେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ସେମିତି ହରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିବ ନା କରିବନି? ହରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିବା ଟିକେ ମୁସ୍କିଲ ହେବ, କାରଣ ହରଣରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 0ରେ ହରି ହେଇଯିବ, 0ଟା ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାଉଛି ନା, ସେଇଠି କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ କେସ୍ରେ କରିବ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ହରିଲେ ଏଇଟା କରିବ, କିନ୍ତୁ 0 କେସ୍ ବେଳକୁ ଏଇଠି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିବ, ସେ ଆଉ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେବନି। ମନେକର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନିଅ, -5/3 ହରଣ କଲେ 2/5, ହରିଲେ କେତେ ହେବ? ତାକୁ କଲେ ଜାଣିବ ଯେ ଉତ୍ତର ହେବ -25/6। ଏଠି କଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ, ହରଣ କଲେ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯଦି ହରଣରେ 0 ଭାଗ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ମନେକର ଏଇଠି ସେଇ -5/3 ହରଣ ଯଦି 0 ଭାଗ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଅର୍ଥହୀନ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆଉ ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରିପାରିବ ନାହିଁ କି ସେ କ୍ୟୁ ସେଟ୍। ଓକେ, ତାହେଲେ କେଉଁଠି କଲା, କେଉଁଠି କଲାନି, ତୁମେ ଏଇ ଠିକ୍ ଭୁଲରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ। ତୁମ ବହିରେ ବି ଏ ବିଷୟରେ ଚାର୍ଟ ଦେଇଛି, ତାକୁ ବି ତୁମେ ଫଲୋ କରିପାରିବ। ଆମେ 2ରେ ପଢ଼ିବା କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ। କେଉଁ ନିୟମ? କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ, ଯାହା କୁହନ୍ତି କମ୍ୟୁଟେଟିଭ୍। ତେଣୁ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମରେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ। ସେମିତି ଆମେ ଟେବୁଲ୍ ବନେଇ ପାରିବା। ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲେଖିଲେ ଯୋଗ, ବିୟୋଗ, ଗୁଣନ, ଭାଗ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅପରେସନ୍। କେଉଁ ସେଟ୍ରେ ଦେଖିବା ନା ଏନ୍ ସେଟ୍ରେ ଦେଖିବା, ଏନ୍ ଷ୍ଟାର୍ରେ ଦେଖିବା, ଜେଡ଼୍ରେ ଦେଖିବା, ଆଉ କ୍ୟୁରେ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏ 3 ସେଟ୍ର ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ି ସାରିଛେ। ଏଠି କ୍ୟୁ ସେଟ୍ରେ କେବଳ ପଢ଼ିବା କଥା। ତଥାପି କ୍ୟୁ ସେଟ୍ରେ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଥରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିକି ପଢ଼ିବା ଯାଉଛି। ଆମେ ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖିବା? କ୍ରମ ବିନିମୟ। କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ କହିଲେ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝ? କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? କ୍ରମ ବିନିମୟ କହିଲେ କ୍ରମ ବିନିମୟ ହେବ, ମାନେ 3 ଗୁଣନ 5 ଅଛି ତ କ୍ରମ ବିନିମୟ କଲେ 5 ଗୁଣନ 3, -4/7 ଅଛି ଗୁଣନ 5/8 ଅଛି, ତାକୁ କ୍ରମ ବିନିମୟ କରି ଗୁଣିଲେ
5 ତ 8 ଏପଟକୁ ଆସିବ, ଡାହାଣ ବାଁକୁ ଯିବ, -4 ତ 7 ଏପଟକୁ ଆସିବ। ୟାକୁ କୁହନ୍ତି କ୍ରମ। ଯେ ଗୁଣନରେ କଲେ ସେମିତି ମିଶାଣରେ, ଫେଡ଼ାଣରେ, ହରଣରେ ସବୁଥିରେ କ୍ରମ ବିନିମୟ କରିପାରିବା। କ୍ରମ ବିନିମୟ ମାନେ କ୍ରମଟା ବିନିମୟ ହେବ। କ୍ରମ ଯେଉଁ କ୍ରମରେ ଥିବ ସେ କ୍ରମଟା ଓଲଟ ଓଲଟ, ବାଁଟା ଡାହାଣକୁ ଯିବ, ଡାହାଣଟା ବାଁକୁ ଯିବ, ଆଗଟା ପଛକୁ ଯିବ, ପଛଟା ଆଗକୁ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଦେଖିବା ଏନ୍ ସେଟ୍ରେ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଳନ କରୁଛି ନା କରୁନି। ଉଦାହରଣ ଦେଖ କରିବ ଏଠି, କାରଣ ଦେଖ 3କୁ 5ରେ ମିଶିଲେ ଯେତିକି 8 ହେବ, 5କୁ 3 ମିଶିଲେ ସେଇ 8 ହେବନି କି? ତେଣୁ ଏଠି କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରିବ। ବିୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତି କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରିବ ନା କରିବନି? ବାବା ଏନ୍ ସେଟ୍ ପାଇଁ ହେବନି, କାରଣ ଦେଖ ମନେକର 5 ଫେଡ଼ାଣ 3 2 ହେଲା, କିନ୍ତୁ 3 ଫେଡ଼ାଣ 5 -2 ହେଲା। ତେଣୁ ମାଇନସ୍ ସଂଖ୍ୟା ତ ଏନ୍ ସେଟ୍ରେ ଯାଉନି ନା, ଆମର ଏନ୍ ସେଟ୍ ଭିତରେ କଥା ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ସିନା ଏନେ ସବୁ ଏନ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଜେଡ଼୍ କ୍ୟୁ ସେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଗଲେଣି ବୋଲି ଆମେ ମାଇନସ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମକୁ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ଏନ୍ ସେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ୁଥିଲେ ସବୁ ଏନ୍ ସେଟ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ନା, ଆଉ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ଡେଫିନେସନ୍ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ଯେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା ଏନ୍ ସେଟ୍ ବିଷୟରେ ହିଁ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବା ଏନ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଶୂନ ବି ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଏନ୍ ଷ୍ଟାର୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ -2ଟା ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ବିୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠି ସମାନ ଉତ୍ତର ତ ହେଉନି। ଆଉ କ୍ରମ ବିନିମୟ କଲା ପରେ ଯଦି ଉତ୍ତର ସମାନ ଆସିଲା, ଏଠି 2 ଏଠି -2, ତା'ର ଉତ୍ତର ତ ଏଠି ସମାନ ଆସୁନି। ତେଣୁ ଏଠି କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରିବ ନାହିଁ। ଗୁଣନରେ କରିବ, ଗୁଣନରେ କରିବ। ଉଦାହରଣ ଦେଖ 3କୁ 5ରେ ଗୁଣ କେତେ 15, 5କୁ 3 ଗୁଣିଲେ ବି 15। ତେଣୁ ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ନେଇକି ତୁମେ ଟ୍ରାଏ କରିପାର। ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ନେଇକରି ଉତ୍ତର ଦେଖିବ, ଦୁଇଟା ଆଗରେ କ୍ରମ ବିନିମୟ କରିବ। 3କୁ 5ରେ ଗୁଣିଲେ ଯେତିକି ଉତ୍ତର ହେଉଥିଲା, 5କୁ 3 ଗୁଣିବ, କ୍ରମକୁ ବିନିମୟ କରି ଗୁଣିଲେ ବି ସେତିକି ଉତ୍ତର ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଲା ଭାଗ କ୍ରିୟାରେ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରିବ ନା କରିବନି? କରିବନି। ଦେଖ 15କୁ 3 ହେଲେ 5, କିନ୍ତୁ 3କୁ 15 ହେଲେ କ'ଣ 5? 3/15 ବା 1/5। ତେଣୁ ଏଠି କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କଲା ନାହିଁ। ଦୁଇଟାକୁ ତ ସମାନ ହେଲେ 5, ଏଠି 1/5। କ୍ରମକୁ ବିନିମୟ କରି ହରଣ କଲେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ସମାନ ଆସିବ? କ୍ରମକୁ ବିନିମୟ କରିକିରି ଯୋଗ କଲେ ସମାନ ଆସିବ ଉତ୍ତର, ଗୁଣନ କଲେ ସମାନ ଆସିବ ଉତ୍ତର। ବିୟୋଗରେ ହରଣରେ ସମାନ ଉତ୍ତର ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯୋଗ ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି ଏନ୍ ସେଟ୍। ସେମିତି ଏନ୍ ଷ୍ଟାର୍ରେ ସେଇଆ, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ କରିବ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାକି ଓଲଟା ପୁଲଟା କରି ମିଶାଇଲେ ବି ସେ ଉତ୍ତର ସମାନ ଆସିବ। ବିୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ସମାନ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବ। ଆଧିରେ କ'ଣ ଖାଲି ଶୂନଟା ତ ଅଧିକା ଇନକ୍ଲୁଡ଼, ଏନ୍ ଷ୍ଟାର୍ କହିଲେ କ'ଣ ଏଥିରେ ଯିଏ ରହିବ ସିଏ ରହିବ, ଏଥିରେ ଯାହା ଥିଲା ଏଥିରେ ସେଇ ସବୁ ରହିବ, ଶୂନଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଶୂନଟାକୁ ନେଇକରି ବି ତୁମେ ଓଲଟା ପୋଲଟା କରି ବିୟୋଗ କଲେ ସେଇ ଉତ୍ତର ଅସମାନ ଆସିବ। 5କୁ 3 ଫେରିଲେ ଏଠି ଯେମିତି 2 ହେଉଥିଲା, 3ରୁ 5 ଫେରିଲା ବେଳକୁ -2 ଉତ୍ତର ଓଲଟା ପୋଲଟା ଆସିଲା। ସେଠି ବି ଏଠି ବି ସେଇଆ ହେବ। ତେଣୁ ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କ'ଣ ହେବ? କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରିବ। 5କୁ 0 ଗୁଣିଲେ 0, 0କୁ 5ରେ ଗୁଣିଲେ ବି 0। 5କୁ 3ରେ ଗୁଣିଥିଲେ 15, 3କୁ 5ରେ ଗୁଣିଲେ ବି 15। ଏଠି ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ତେଣୁ ଏଠି କରିବ। ଭାଗ କ୍ରିୟାରେ କିନ୍ତୁ କରିବ ନାହିଁ। ସେମିତିକା କାହିଁକି ଭାଗ କ୍ରିୟାରେ କାହିଁକି କରିବନି? ସେଇ ଏକା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇପାରିବ। 15କୁ 3 ହେଲେ 5, 3କୁ 15 ହେଲେ କ'ଣ 5 କି? ଉତ୍ତର ତ ସମାନ ଆସୁନି ନା। ତାପରେ ଏଥିରେ ବି 0 ରହିଗଲା। 5କୁ 0 ହେଲା ବେଳକୁ ନିରର୍ଥକ ହେଲାଣି। 0କୁ କିନ୍ତୁ 5ରେ ହେଲେ ଉତ୍ତର 0 ହେଲା, ଉତ୍ତର ବି ଏଠି ସମାନ ଆସୁନି। ତେଣୁ ଗୋଟାଏ କେସ୍ରେ ଡେଭିଏସନ୍ କଲା ମାନେ ସେଠି ନିୟମକୁ ପାଳନ କଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏନ୍ ଷ୍ଟାର୍ରେ ଏଇ ଦୁଇଟା କେସ୍, ସେଇ ଯୋଗ ଆଉ ଗୁଣନରେ କରିବ, ବିୟୋଗ ଆଉ ଭାଗରେ କରିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ ଜେଡ୍ ସେଟ୍କୁ। ଜେଡ୍ ସେଟ୍ କ'ଣ ଜାଣିଛ ତ? 0 ରହିବ, ସବୁତକ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା +1 +2 ଏମିତି ରହିବ, -1 -2 ସବୁ ତ ଋଣାତ୍ମକ, -3 ସବୁ ତ ଋଣ। 0 ସମେତ ସମସ୍ତ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ସମସ୍ତ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା, ସେଟା କୁହନ୍ତି ଜେଡ୍ ସେଟ୍। ଜେଡ୍ ସେଟ୍ରେ ସେ ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିବ।
उदाहरण नहीं देखिपर क्रम विनिमय प्रथा है ये क्रम विनिमय क्रम को विनिमय हम -3 को 5 रे मिसा के +2 5 को -3 मिसेले भी सही +2 उत्तर सामान आसला क्रम को विनिमय कला पर भी उत्तर सामान आस तेणु ये क्रम विनिमय नियम पालन कर वियोग क्षेत्र में किंतु कर एतर करूँ एतर कौटू कर वियोग क्षेत्र में कर कारण उत्तर तो सामान आसोनी देख मनकर -3 वियोग कले -5 के -8 ये वियोग यहाँ 5टा धनात्मक नीचे 5 वियोग कले -3 उत्तर आस 5 माइनस माइनस +3 5 +3 8 उत्तर सामान आसला कि आसला ना तेणु ये क्रम विनिमय नियम पालन कला ना सेमती गुणन क्षेत्र में कर उदाहरण भी नहीं देखिपार -3 गुणन 5 के -15 5 गुणन -3 उत्तर के से -15 दुईटा उत्तर सामान आसला क्रम को विनिमय कले -3 को 5 गुणुले ये 5 को -3 यहाँ प्रथा है क्रम को विनिमय करवा दरकार गुणन क्षेत्र बोली गुणन क्षेत्र कर तेणु कला जेकोसी तुम दुईटा पूर्ण संख्या नहीं गुणन कर क्रम को विनिमय कर गुणन कर दुईटा उत्तर सामान आसो तेणु पूर्ण संख्या क्षेत्र में गुणन क्रम विनिमय पालन कर भाग क्रिय किंतु कर कारण तुम उदाहरण नहीं देखिपार कारण -3 को 5 हरिया जहाँ उत्तर आसो 5 को -3 हरिया से उत्तर नुह तेणु ये क्रम विनिमय पालन करना यहाँ हम के -3 तो 5 यहाँ हम के -5 तक 3 तेणु दुईटा उत्तर सामान नुह ना तेणु ये करना तो आज विषय वस्तु हूँ क्यू सेट्रे ये सब केमी कौन पालन कर आमको क्यू सेट कौन आगे जाने ना जीए P/Q फॉर्मेट रहे और क्यूटा नॉट इक्वल टू 0 या कहते क्यू सेट माने 5 तक 7 -8 तक 11 कि क्यू 0 रही 0/-7 रहीपर तेणु यहाँ क्यू सेट तेणु क्यू सेट्रे जोग क्रिय कौन कर करनी ये जोग क्रिय कर जेकोसी दुटा पूर्ण संख्या नियो जेकोसी दुटा -2 तक -3 तक 5 जोग कले 5 तक 7 यार उत्तर के उत्तर तेणु ये गोटे कौन परिमेय संख्या ये गोटे परिमेय संख्या आपको मिसेले गोटे परिमेय संख्या ये समृद्धि नियम को बुझे दुटा परिमेय संख्या नहीं जब परिमेय संख्या हो समृद्धि नियम आम ये क्रम विनिमय नियम पड़े आम उल्टे मिसेया 5 तो 7 मिश्रण 3 तो -3 तो 5 मिसेया माने या उल्टा एटा एठिक एटा सेठिक नहीं सी एका उत्तर आसला से यहाँ क्रम विनिमय नियम पालन कर वियोग क्षेत्र में किंतु क्रम विनिमय नियम पालन करना कारण जेकोसी दुटा परिमेय संख्या नहीं पार 2 तो 3 वियोग कर 5 तक 4 वियोग कले जी उत्तर आसो ये -7 तक 12 आसो किंतु उल्टे फिड़े 7 तक 12 आसो यदि 5 तक 4 रु 2 तो 3 फिट था 7 तक 12 आसता ये -7 तो 12 ये +7 तो 12 तेणु उत्तर अलग आसला क्रम को विनिमय कला उत्तर अलग आसी क्रम विनिमय नियम ये पालन करना सेमितिका गुणन क्षेत्र में कर जेकोसी दुटा पूर्ण संख्या नियो ताकू गुणिब 7 तक 3 गुणन अच्छी 6 तक 5 यार उत्तर के 2 गुणे 7 14 तक 5 ताकू उल्टी गुण 6 तक 5 गुणन 7 तो 3 से 14 तक 5 तेणु गुणन क्षेत्र में क्रम विनिमय पालन दुईटा को तो सामान आसना क्रम को विनिमय कले भी उत्तर किसी परिवर्तन होना हरण क्षेत्र में किंतु करना हरण क्षेत्र में करना उत्तर सामान आसोनी उल्टा उल्टा कर हरले माने से भाया संख्या दुटा नहीं हर मनकर -5 तक 4 हरण अच्छी 3 तक 7 या उत्तर जी हम या उत्तर जी हम 3 तो 7 हरण -5 तो 4 ता उत्तर से हम ना नॉट इक्वल टू या उत्तर जी हम
ତା क्रमକୁ ବିନିମୟ କରି ହରଣ କଲେ ସେ ଉତ୍ତର ହେବ ନାହିଁ, ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ୟାକୁ ଆମେ ଏ ବି ଆକାରରେ ବି ଲେଖିପାରିବା। ମନେକର ଏ ବି ଯଦି ଦୁଇଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା, ବା ଏ ବି ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ କ୍ୟୁ, ଏ ବି ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ କ୍ୟୁ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏ ସାଙ୍ଗରେ ବିର ଯେଉଁ ସବୁ ଅପରେସନ୍ ମିଶ୍ରଣ ହେଉ, ବିୟୋଗ ହେଉ, ଗୁଣନ ହେଉ, ଭାଗକ୍ରିୟା ହେଉ, ଯଦି ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ କଲା ପୁଣି କ୍ୟୁ ବା ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା କଲେ ଏ ଗୁଣନ ବି ବା ବି ଗୁଣନ ଏ ଅପରେସନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ କ୍ରମ ବିନିମୟ କଲା ପରେ ଯଦି ସେଇ କ୍ୟୁ ସେଟ୍ରେ ରହିଲା କ'ଣ ଉତ୍ତର ସମାନ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ସେ ନିୟମ ପାଳନ କରିବ। ଏ ବି ଆକାର ନେଇକିରି ଆମେ ବି ସବୁ ଲେଖିପାରିବା ଡେଫିନେସନ୍ ଗୁଡ଼ା। 3ରେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ସହଯୋଗୀ। ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ତୁମକୁ ଅଧିକା ସମୟ ଯାଉଥିବ, ତାକୁ ପଜ୍ କରି ପଢ଼ିବ ହେଲା। ସହଯୋଗୀ କହନ୍ତି ଆସୋସିଏଟିଭ୍। ସେ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସେମିତିକା ଆମେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ ନେଲେ ଯୋଗ, ବିୟୋଗ, ଗୁଣନ, ହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକରି ଆମେ ସବୁ ସେଟ୍ରେ ବି ଦେଖିପାରିବା। ସେମିତିକା ଏନ୍ ସେଟ୍ରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଏନ୍ ଷ୍ଟାର୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଜେଡ୍ ସେଟ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଉ କ୍ୟୁ ସେଟ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତିକା ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ କ'ଣ ମନେ ଅଛି ତ? ସହଯୋଗୀ ମାନେ ଏ ବି ସି ଯଦି 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ହେଲା, ମାନେ ଆମେ ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗୀ ଦେଖିବା, ମାନେ ଏ ମିଶାଣ ବି ମିଶାଣ ସି, ଏ ମିଶାଣ ବି ମିଶାଣ ସି, ଏଠି ସହଯୋଗୀ କିଏ? ସହଯୋଗୀ ମାନେ ସାଙ୍ଗ। ଏଠି 3 ଜଣ ଥିଲେ, ଇଏ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ, ଇଏ ଏକଲା ରହିଯାଉଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏଠି 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ସି ଏକଲା ରହିଯାଉଥିଲା, ଏଠି ବି ସି ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ, ଏଠି ଏ ଏକଲା ରହିଲା। ଏଠି ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ସେମିତିକା ସହଯୋଗୀ ଯଦି ସମାନ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପାଳନ କରିବ। ସହଯୋଗୀ ମାନେ 3 ଜଣ ଥିବେ, 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେବେ, ଆଉ ଜଣେ ଏକଲା ରହିବ। ତାକୁ ମାନେ ଏ ବି ଏଠି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ସି ଏକଲା ରହିଲା, ଏଠି ବି ସି ସାଙ୍ଗ ହେଇଥିଲେ ଏ କୁ ଏକଲା ରଖିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ, ମାନେ 3 କୁ 5 ମିଶେଇ 4ରେ ମିଶିବା, ଯାହା 3 ଏକଲା ରହିବ, 5 4 ମିଶିଯିବେ, ସହଯୋଗୀ ହେଇଯିବେ, ସେଇଆ ଉତ୍ତର ହେବ କି? ଦେଖ ଏଠି ସହଯୋଗୀ କିଏ ହେଲା? 3 5 କେତେ? 8। ଇଏ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ, ସହଯୋଗୀ ହେଇଗଲେ, ଇଏ ଏକଲା ରହିଲା, ତାହେଲେ ଇଏ 8 ହେଇଗଲା, ଇଏ 4 ପଛରେ ସହଯୋଗୀ ସାଙ୍ଗ ହେଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ 8 4 12 ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ 3 ଏକଲା ରହିଲା, 5 4 ଆଗ ସହଯୋଗୀ ହେବେ, 3 ରହିବ, 5 4 ମିଶିଗଲେ 9 ହେବେ, ସହଯୋଗୀ ତ। ଏଠି 3 5 ସହଯୋଗୀ ହେଲେ, ଏଠି କେତେ ସହଯୋଗୀ ହେଲେ? 5 4 ସହଯୋଗୀ ହେଲେ, 3 9 ସେଇ 12। ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ କରୁଛି, ଆମେ ଏଠି ସହଜ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ଦେଖୁଥିଲେ। ସେମିତିକା ଆମର ଟେବୁଲ୍କୁ ଆସ। ସହଯୋଗୀ ନିୟମ କ'ଣ ଆଇଡ଼ିଆ ପାଇଲା କି? ତେଣୁ ଏ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ଟେବୁଲ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏନ୍ ସେଟ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏନ୍ ଷ୍ଟାର୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଜେଡ୍ ସେଟ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କ୍ୟୁ ସେଟ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ପୁଣି କେଉଁ ଅପରେସନ୍ରେ ଯୋଗ, ବିୟୋଗ, ଗୁଣନ, ହରଣ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅପରେସନ୍। କେଉଁ ଅପରେସନ୍ରେ କିଏ ସବୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିବା। ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କରିବ, ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପାଳନ କରିବ। କାରଣ ତ ଯେକୌଣସି 2ଟା ଏନ୍ ସେଟ୍ ନିଅ, 3 କୁ 5ରେ ମିଶାଇ ପଛରେ 4 ମିଶା ଯେତିକି ହେବ, 3 କୁ ଏକଲା ରଖି 5 4 କୁ ମିଶାଇଲେ ବି ସେତିକି ଉତ୍ତର ହେବ। ତେଣୁ ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପାଳନ କରିବ। ବହିରେ ତୁମର ବଢ଼ିଆ ଆଗରେ ଟେବୁଲ୍ ଦେଇକି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। ତେଣୁକରି ବିୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ କରିବ ନାହିଁ, ବିୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିବ ନାହିଁ। 3 ରୁ 4 ଫେଡ଼ି 5 ଫେଡ଼ିଆ, ଯାହା 3 ରୁ 4 ଫେଡ଼ାଣ 5, ଏଠି 3 4 ସହଯୋଗୀ ହେଲା, ଏଠି 4 5 ସହଯୋଗୀ ହେଲା, ଉତ୍ତର 2ଟା କ'ଣ ହେବ? ଅସମାନ ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି କରିବ ନାହିଁ। ସେମିତିଆ ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିବ। ମୁଁ ଆକୁ ଏତେ ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିବ, କାରଣ ଦେଖ ମନେକର
7 गुणन 2 गुणन 5 अच्छी ये दिजन सहयोगी गला 7 एकला रही गुणन 2 गुणन 5 दुईटार उत्तर सामान आसो हरण किंतु करिवो नहीं 7 हरण 2 हरण 5 जहाँ 7 हरण 2 हरण 5 एका उत्तर आसो नहीं तेणु ये पालन करिवो नहीं जोगरे और गुणन रे करिवो वियोगरे हरण रे करिवो नहीं से एन स्टार भी सही एतरे करिवो एतरे करिवोनी एतरे करिवो एतरे करिवो नहीं जेड सेट रे समिति आमे एतरे सहयोग नियम पालन करिवो जे कौन सी दुटा जेड सेट माने माइनस या प्लस संख्या जे कौन सी दुटा माइनस प्लस संख्या -2 प्लस 3 प्लस -4 जहाँ उत्तर आसो -2 प्लस 3 प्लस -4 से उत्तर आसो ये दुईटा उत्तर इजिकल एका आसो ये करिवो सेमती जे कौन सी प्लस माइनस संख्या नहीं करी वियोग कैसे देखिबो ये किंतु करिवो नहीं गुणन रे करिवो हरण रे भी करिवो नहीं ओके तो जे कौन सी जेड सेट रो संख्या नहीं करी सहयोगी करके करि परियो सहयोगीटा जानिया दरकार सहयोगी माने ये एकला रही कि से जन सहयोगी हेबे सी एकला रही कि जन सहयोगी हेले जे कौन सी तीनटा पूर्ण संख्या नबो जेड सेट माने कोन पूर्ण संख्या नहीं करी तो जे कौन सी तीनटा पूर्ण संख्या नहीं करी सहयोगी करके देखिबो से जोग और गुणन रे करिवो किंतु हरण रे करिवो नहीं वियोग रे हरण रे करिवो नहीं तार कारण निजे परीक्षा करके देखि परिवो तला हम देखिबा वर्तमान परिमेय संख्या रे कोन होउची परिमेय संख्या रे जोग क्षेत्र रे कोन होउची परिमेय संख्या का कोनती p/q आकार 0 है देखो मन कर 3 दुटा गोटे उदाहरण दियो -2 युतक 3 गोटे परिमेय संख्या मिसेले 3 युतक 5 आ गोटे परिमेय संख्या मिश्रण -5 युतक 6 ताला हम एठी सहयोगी करिया ए दि जन को सहयोगी कले सेमती -2 तो 3 मिश्रण 3 तक 5 को सहयोगी कले प्लस -6 को पछको रखिदेले देखिबा आउतर समान आसीबो तेणु ए क्षेत्र सहयोगी पालन करिवो वियोग क्षेत्र में देखिए सेमतिका सेमती तीनटा पूर्ण संख्या नवा ताकू ऑपरेशन टा में जोगर करले से वियोग करके देखिया जे एठी करिवो नाही तो निजे सही एग्जांपल निबो सहयोगी करिवो खाली सहयोगी करिवो किंतु ऑपरेशन टा एठी जोग करले एठी वियोग करिवो नाही गुणन रे करिवो जे कौन सी तीनटा सेमती पूर्ण संख्या नबो ताकू एठी प्लस जगह सब गुणन देगिरी करिवो आकू एकला रखो गुणन ए दुटा को गुणन करिवो या उत्तर आग बाहर कर सरी आकू आधर गुणिबो सेमिति सहयोगी बदलैबो ए दुटा सहयोगी जिवे आकू एठी मिश्रण थला एटा गुणन करिवो सेमिति आकू गुणन करिवो यार उत्तर बाहर कर सला परे आधर गुणिबो उत्तर समान आसीबो नाही तेणु हरण क्षेत्र रे सहयोगी नियम पालन करिवो नाही तो निजे एग्जांपल नै करी सेट करि परिवो ताले आकू भल भाବରେ बुझिया पे हम आउ थरे से टेबल टाको मु सहज रे बुझु सेही सहयोगी नियम जो सहयोगी नियम सेउटा को आउ थरे हम टेबल माध्यम रे बुझौची देखो ए बी सी जदी तीनटा को संख्या हला जदी ए बी सी तीनटा को संख्या हला तीनटा संख्या हो से एन सेट रही पर एन स्टार रही पर जेड रही क्यूब रही पर तेणु करी एठी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ये दुटा समान हो से वियोग क्षेत्र रे ए माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू हो ए माइनस बी माइनस सी हिंदी गुणन रे ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू हो ए इंटू बी इंटू सी इटा इज इक्वल टू हो सेमिति हरण रे
भी ସେଇଆ ए हरण बी हरण सी नॉट इक्वल टू हम ए हरण बी हरण सी ये दुईटा केस इक्वल टू ये दुईटा केस नॉट इक्वल टू हम तेणु ये सबुत गोटे नियम सबुत ए बी सी जब तीन टा एन स्टार सेट है एन स्टार उपादान है प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस ये जहाँ लिखा सब सी लिखा क्यू सेट भी सी लिखा यदि ए बी सी तीन टा क्यू सेट उपादान है ए प्लस बी ब्राकेट दब सहज हम तेणुक आम जानले मिश्रण क्षेत्र में सबुतक कर वियोग क्षेत्र में करना सहयोगी गुणन क्षेत्र में सबुतक कर हरण क्षेत्र में किंतु कौड़ा करना यह कनक्लूजन कहते सहयोगी यहाँ आम 4 रे पढ़ा अभेद नियम आइडेंटिटी लॉ अभेद नियम कौन अभेद नियम 2 प्रकार गोटे जोगात्मक अभेद आ गोटे गुणात्मक अभेद ये दुटा नियम बुझा पूर्व आमको आग शून्य तात्पर्य बुझा पड़ो शून्य तात्पर्य कौन शून्य तात्पर्य देख जेकोसी गोटे संख्या नि 3 नेल शून्य जोग कल के 3 -3 नेल शून्य जोग कल के -3 तक जेकोसी संख्या शून्य जोग कले से संख्या हो आम शून्य जो एपटिया मिसेबा शून्य मिसा मनकर -4 केते हम से -4 सेमतिका शून्य मनकर मिसैया -2 व्यतक 3 से -2 व्यतक 3 शून्य एपटे मिसा बा सेपटे मिसा भी एका कथा -2 व्यतक 3 शून्य मिसेले से -2 3 तथा जेकोसी परिमेय संख्या नहीं करी तार डाहण पटे शून्य मिसा बा तार बाम पटे मिसा से संख्या होटा हूँ अभेद माने कौन सी भेद है ना जहाँ थिला सैया शून्य जोग गला बोली तार किसी फरक आसलानी से शून्य को कहुए जोगात्मक अभेद तेणु ये जोगात्मक अभेद किए से शून्य सेमती आमको एक तात्पर्य देख कह एक तात्पर्य देख एक तात्पर्य कौन देख जेकोसी गोटे पूर्ण संख्या नि मनकर 3 ने एक गुणले के 3 -3 ने एक गुणले के से -3 गोटे परिमेय संख्या p/q आकार ने -2 तो 3 गुणन 1 के से -2 तो 3 भाई 1 गुणन कले -2 तक 3 से -2 तो 3 तार्थ ए कौन बुझे जेकोसी परिमेय संख्या एक डाहण पटे गुण बा तार बाँ पटे गुण एथर से रिजल्ट ये गुणन केस तेणु एक को गुणात्मक अभेद बोली कह जाए तेणु गुणात्मक अभेद केते एक तेणु अभेद नियम रे आम जानले जे जोड़ा जोगात्मक अभेद है शून्य गुणात्मक अभेद है एक जोगात्मक अभेद कहीं शून्य जोग कले से अभेद माने से किसी अपरिवर्तित रोचे गुणात्मक अभेद एक कहीं कले ना गुणन कले अभेद माने से अपरिवर्तित रोचे आम 5 पढ़ा विलोमी नियम माने विपरीत उच्चा नीचा जमीका सेमिका खाल ढीप सुखर दुख सेमिका मनकर गोटे संख्या देती परिमेय संख्या -2 तो 3 यार विपरीत संख्या किए से देख यार केते मिसेले 0 हम कहल आग -2 तो 3 माने 2 तो 3 मिस जी ऋणात्मक सब से धनात्मक मिस जी धनात्मक सब से ऋणात्मक मिसले 0 हो तेणुक या यार विपरीत बोली कह तेणुक यार विलोमी जोगात्मक विलोमी ये से 2 तो 3 माने -2 तो 3
যোগাত্মক বিলোম ହେଲା 2 ତ 3 ବା 2 ତ 3 ର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମ ହେଲା -2 ତ 3। ଓକେ, ସେମିତିକା ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ବି ନେଇକି ଦେଖି କହିପାରିବ। -5 ର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମ କେତେ ହେବ 5, ସେ 5 ର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମ କେତେ ହେବ -5। ତେଣୁ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଉଲ୍ଟା ବସେଇ ଦେବ ଆଉ ଯେତିକି ଥିବ ତାଦେହରେ ମାଇନସ୍ ବସାଇବ, ମାଇନସ୍ ଥିଲେ ମାଇନସ୍ ଉଠାଇ ଦେବ। ଏ ହେଲା କଥା। ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ବିଲୋମୀ ନିୟମ, ଏହାକୁ ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ କୁହାଯାଏ। ଯେକୌଣସି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା x, ମନେକର x ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା x ର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମ କେତେ -x, x ର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମ ହେବ -x। ତାର ଅର୍ଥ x ପ୍ଲସ୍ -x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -x ପ୍ଲସ୍ x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ। ସେମିତିକା ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ, ଏଇଟା ହେଲା ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ। ଆମେ ବିଲୋମୀ ନିୟମରେ ଦୁଇଟା ପଢ଼ିବା, ଗୋଟେ ହେଲା ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ। ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀକୁ ଆଉ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ କହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀର ଉଦାହରଣ ହେଲା କ'ଣ 2 ତ 3 ର -2 ତ 3। ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ମାନେ ମିଶାଇଲେ ଯେମିତି ଦୁଇଟାକ 0 ହେବ ତାକୁ କହନ୍ତି ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ। ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ଯେମିତି ଗୁଣିଲେ 1 ହେଉଥିବ। ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀର ମାନେ ଦେଖ, ମନେକର ଗୋଟେ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀରେ ମନେକର ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା -2 ତ 3, ଏହା ଦେହରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ ଉତ୍ତର ହେବ 1। ତା ଦେହରେ ଯେମିତି କେତେ ଗୁଣିଲେ 0 ହେଉଥିଲା, ଆମେ ପଚାରିଥିଲେ ୟା ଦେହରେ କେତେ ମିଶାଇଲେ 0 ହେଉଥିଲା, ୟା ଦେହରେ ସେମିତି କୁହାଯିବ କେତେ ଗୁଣିଲେ 1 ହେବ। କେତେ ଗୁଣିଲେ 1 ହେବ, ଯାହା ଥିବ ସେଇଆ, ଖାଲି ଓଲଟା ପଲଟା ହେବ, ଲବ ହର ଓଲଟା ପଲଟା ହେବ। ମାଇନସ୍ଟା ସେମିତି ଥିବ 3 ଥବ 2 -3 ତ 2 ଗୁଣିଲେ 3 3 କଟିଗଲା, 2 2 କଟିଗଲା, ମାଇନସ୍ ଗୁଣିଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ଉତ୍ତର ହେବ 1। ତେଣୁ ଏଠି -2 ତ 3 ର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ହେଲା -2 ତ 3 ର -3 ତ 2 ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ, ବା -3 ତ 2 ର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ହେବ କେତେ -2 ତ 3, ବା ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା x ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ତାର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ କେତେ ହେବ କହିଲ 1/x। ମାନେ ଦେଖ 3 ର କେତେ 1/3, 3 କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ତଳେ କେତେ ଅଛି, ତଳେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ 1 ଅଛି, 3 ତ 1 ଥିଲା, ତାର ଓଲଟେଇଲେ 1 3 ହେବ, ଲବ ହର ଭାବେ ଓଲଟେଇ ଦେଲେ ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ। ଏହାକୁ ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ବି କହନ୍ତି ବା ରେସିପ୍ରୋକାଲ କହନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ, ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ମାନେ କ'ଣ, ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ସ୍ଥିର କରିବ ଯେମିତି ଯୋଗ କଲେ 0 ହେଉଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିଲେ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ କ'ଣ, ଏମିତି ଯୋଡ଼େ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର କରିବ ଯାହାକୁ ଗୁଣିଲେ 1 ହେଉଥିବ। ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ, ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ବା ଏହାକୁ କହନ୍ତି ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ବା ରେସିପ୍ରୋକାଲ। ମାନେ ଯାହା ନେବ, ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ ଏଠି ମାଇନସ୍ ସଂଖ୍ୟା ନେବ, ମାଇନସ୍ ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ସଂଖ୍ୟା ନେବ। ଏଠି ଓଲଟ ପାଲଟ ହେବ ଚିହ୍ନରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଓଲଟ ପାଲଟ ହେବ ଲବ ହରରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀରେ। ଯେମିତି ଗୁଣିଲେ 1 ହେବ, ଏଠି ମିଶାଇଲେ 0 ହେଉଥିବ ଆଉ, ଗୋଟେ ସହଜରେ ମନେ ରଖିବାର ଉପାୟ ଆଉ। ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ପଢ଼ିବା ଆଜି ବଣ୍ଟନ ନିୟମ। ବଣ୍ଟନ ନିୟମ କ'ଣ ନା, A B C ଯଦି 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଲା,
ए गुणन बी प्लस सी इजिकल टू एटा ए ब्राकेट भितर जहाँ समति ऊपर से बांटी जो ए गुणन बी प्लस ए गुणन सी या कहते बंटन नियम या आम पूर्व क्लास भी पढ़ीचे। तेणु आम आज परिमेय संख्या पढ़ुचे ए बी सी तीन टा परिमेय संख्या होगा बिलोंग्स टू क्यू ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू है ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये ऑपरेशन आम गुणन क्षेत्र कर मिश्रण मझे मिश्रण थी फेड़ाण भी पारे सेमतिका यदि ए गुणन बी माइनस सी था सेमतिया ए गुणन बी माइनस ए गुणन सी ये एटा ऊपर बांटी हम बंटन नियमटा कौन आगे बुझा चेष्टा कर सप्तम श्रेणी भिडियो भल लगे देखी देखिपार ए गुणन यहाँ या ऊपर बांटी हम यहाँ या ऊपर बांटी हम ब्राकेट भितर जी थी ब्राकेट बाहर ए गुणा हो से भीतर समस्त अंदर गुणी हो माने ये नुआ जंतुटा आसला ये घर भीतर पशिला माने आधे पशु आधे भी पशु ये घर करते बी माइनस सी गोटे घर भीतर थे ये बाहर आसला ये आंक भीतर समस्त अंदर बांटी हो यहाँ से बी बांटी हो यहाँ सी बांटी हो या कहते बंटन नियम जेको तीन टा परिमेय संख्या नहीं कि तुम कर मनकर तीन टा परिमेय संख्या नेले आम माइनस 3 व्यतक 4 आ गोटे परिमेय संख्या नेले 2 व्यतक 3 आ गोटे परिमेय संख्या नेले माइनस 5 व्यतक 6 ताले आम देखिया आम यहाँ एग्जांपल नौचे माइनस 3 व्यतक 4 गुणन 2 व्यतक 3 प्लस माइनस 5 व्यतक 6 ताले बांटी हेले कौन हो याद को जीव यहाँ याद को जीव माइनस 3 तो 4 गुणन 2 तो 3 यहाँ याद गला पुणी यहाँ याद आसो ये ये प्लसटा यहाँ माइनस 3 तो 4 गुणन माइनस 5 तक 6 यहाँ अंटन नियम देखो यार उत्तर यहाँ को एल एच सी आर एच एस नहीं देख आ उत्तर जी हम या उत्तर भी से उभयर उत्तर के गले 1 तक 8 तेणु आज आम 2.a को खूब कम समय मुझे चेष्टा करी सारे 2.a आज शेष हो नेक्स्ट टाइम 2 वीडियो आम 2.b 2.c विषय पढ़िया। थैंक यू।